अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। वज़ारत आला का इलेक्शन जीतने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के इत्तेहाद ने पंजाब की स्पीकरशिप भी जीत ली और दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर भी कामयाबी हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर के इंतखाबी अमल को मुस्तरद कर दिया है और धांधली का इल्ज़ाम लगाकर मामला हाई कोर्ट ले गई है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि वोट की सीक्रेसी को मजरूह किया गया और बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर लगाए गए हैं। देखें अदालत नून लीग के एतराज़ पर आखिर क्या हुक्म जारी करती है। लेकिन ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, वज़ीर आला के इंतखाब में शिकस्त और स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाब में शिकस्त के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या पंजाब नून लीग के हाथ से सिरक रहा है। मैं खुले दिल से तस्लीम करता हूँ कि तहरीक इंसाफ को एक बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। तो अवाम ने अपने राय का इजहार किया, हम अवाम की राय का एहतराम करते हैं। ये फैसला कर रहे हैं इस इलेक्शन के नतीजे के हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं रहेगी तो पंजाब को बहुत सूरत हमारे हाथ से जा ही रहा है। नून लीग के अंदर एक बार फिर ये बहस शिद्दत पकड़ रही है कि गिरती हुई मकबूलियत को सहारा देने के लिए फौरी इंतखाबात में जाया जाए या हुकूमत मुद्दत पूरी करे। कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात के हामी हैं। पार्टी में जारहाना मौक़िफ़ रखने वाली क़यादत भी फौरी इंतखाबात की बात कर रही है, लेकिन हैरान कुन तौर पर PDM ने सरबराही इजलास में हुकूमती मुद्दत पूरी करने का फैसला किया है। आज के इजलास में इस बात को वाज़ेह कर दिया गया है कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इलेक्शन होंगे वक्त पर। आइंदा 5 सालों में हम इंशाअल्लाह इनके तमाम के कचरे को साफ कर देंगे। हम उनके झूठे बयानिए को शिकस्त देंगे। प्रोग्राम में इन्हीं अहम निकात पर बात करेंगे। सियासत किस ढब पर आगे बढ़ेगी। मुस्लिम लीग नून से हिना परवेज भट्ट साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यावर अब्बास बुखारी साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। मगर इस वक्त सबसे पहले बात करेंगे हम अपोजिशन की जानिब से पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार थे अली हैदर गिलानी साहब। वहाँ मामला हाथ से क्यों निकल गया, अपोजिशन क्यों कमज़ोर पड़ी, वजह क्या बनी, पीछे क्यों हटे। अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अली साहब ये फरमाइएगा कि मामला क्या हुआ, कागजात वक्त पर जमा ना हो सके, कोई और एतराज़ात थे, वजह क्या बनी पीछे हटने की। थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच। देखिए कि वजह तो साफ जाहिर है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और दोनों पार्टीज का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है कि क्योंकि सीक्रेसी ऑफ द बैलेट इंश्योर नहीं थी कल, और कल जिस तरह इंतखाबी अमल की धज्जियां उड़ाई गई, हम उस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना चाहते जिसमें दोबारा से रिगिंग की जाए और दोबारा से जो बैलेट है उसकी सीक्रेसी मेंटेन ना हो। कल जब ये इलेक्शन हुआ तो जो हमें पहले कॉपीज दिखाई गई थी उसके ऊपर सीरियल नंबर नहीं थे। फिर जब पोलिंग स्टार्ट हुई तो उस पर सीरियल नंबर से तकरीबन 20% पोल होने के बाद हमारे मेंबर्स ने इतराज करना शुरू किया सीरियल नंबर पे। तो हमने जब देखा तो एक पोलिंग बूथ के ऊपर बाकायदा तौर पे सिग्नेचर्स और नंबर्स के साथ जो भी मेंबर्स आ रहे थे उनके जो सूबाई असेंबली का नंबर होता है वो बाकायदा लिखा जा रहा था और सीरियल नंबर के साथ वो उनको बैलेट पेपर दे रहे थे। तो फिर हमने ऑब्जेक्ट किया जिस पे राजा बशारत साहब ने एग्री किया कि ये हम अभी पोलिंग रोक देते हैं और बैठ के तय कर लेते हैं मामला। हमने अब जो हमारे रिजर्वेशन थी वो हमने चेयर को इन राइटिंग दी भी सही और उसके बाद हमने उसकी रिसीविंग भी ली, बट हमें कोई उससे उन्होंने पोलिंग जारी रखी, लेकिन हमने फिर ये तय किया। अली हैदर साहब एक बात दोबारा जरा क्लियर कीजिएगा, आपने अभी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि जो आपको पहले कॉपीज दिखाई गई वो और थी और वोटिंग के दौरान नंबर्स के साथ सीरियल नंबर्स के साथ कॉपी थी, यानी कि बदली हुई कॉपीज मौजूद थी वोटिंग से पहले और वोटिंग के दौरान। एज पोलिंग एजेंट हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम पहले जो बैलेट्स हैं वो देख लें। जो बैलेट की कॉपीज थी उसके ऊपर हमने देखा कि कहीं सीरियल नंबर तो नहीं लिखा हुआ, वो सीरियल नंबर नहीं लिखा हुआ था। लेकिन जब पोलिंग स्टार्ट की तो उन्होंने कुछ डिफरेंट कॉपीज के साथ पोलिंग कराई जिसके ऊपर सीरियल नंबर लिखा हुआ था। तो वो उसकी मेरे ख्याल में ट्रांसक्रिप्ट भी है जो पिटिशन दायर की है हाई कोर्ट में, उसकी हियरिंग फिक्स हो गई है जी मंडे को। तो जब वो मैटर सब जुडिस है तो पार्टीज ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम इस डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, बट उन्होंने दोनों पार्टीज ने मुझे एज कैंडिडेट फील करने के लिए बोथ एग्रीड। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूं, अपनी लीडरशिप का भी, PMLN की लीडरशिप का भी, जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया। तो क्या
आप समझ रहे हैं, क्योंकि सेनेट का एक इंतखाब पहले गया, वहां से कोई अभी तक उस वक्त आप लोग अपोजिशन थे, कोई रिलीफ नहीं मिला, ये भी अंदर असेंबली का मामला है, वहां पर हुई वोटिंग है, क्या समझते हैं इस पर कोई रिलीफ मिल सकेगा जो एतराज आप उठा रहे हैं? इस मुल्क में दो हमारा काम है जी, हम अदालत का दरवाजा खटखटाएं और आगे इस मुल्क में जो जितनी पोलराइज हो चुकी है सोसाइटी आपके सामने है, हर इंस्टीट्यूशन पोलराइज हो चुका है, उसमें हमें तवक्को ये है कि हमें इंसाफ मिलेगा। बट इस मुल्क में दो आइन नहीं हो सकते और दो सिस्टम पैरेलल नहीं चल सकते, दो स्टैंडर्ड्स जस्टिस के कि एक किसी लाडले के लिए एक और स्टैंडर्ड हो और हमारे लिए कोई और स्टैंडर्ड हो। तो ये तो इस पे तो हमें बड़ी तशवीश भी है और आवाम को भी तशवीश है कि इसमें आपको ऐसे अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और अगर इस तरह चलता रहा तो हम PDM के प्लेटफॉर्म पे इस बात को भी रेज करेंगे कि हम सीरियसली बाइकआउट करते हैं हर चीज का। अली हैदर साहब, क्या शाम तक इंतजार करना भी एक ताखीर नहीं है कि अगर रात ये हो चुका था तो अलग सुबह ही आप लोग आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या मुतल्लिका फोरम को इस बात पर ला के कि ये शाम का इंतखाब फिलहाल रोका जाए, क्योंकि हमें तो पहले एतराज है रात की प्रोसीडिंग्स पे। वही सजा लेके हम कोर्ट में गए थे, लेकिन वो सजा जो है कोर्ट ने हमें मंडे का टाइम दिया है, या शायद हमने कोई बदतमीजी और गलीज जबान इस्तेमाल नहीं की अदलिया के ऊपर, तो हमें वो इंसाफ नहीं मिला। मगर डिप्टी स्पीकर का तो ऐलान कर दिया गया, तो ये इलेक्शन तो फिर वैलिड हो गया या चैलेंज करेंगे इसे? इस इलेक्शन को भी क्योंकि जब हमने स्पीकर के इलेक्शन को चैलेंज किया है तो हमने साथ और हमारा प्रिंसिपल स्टैंड ये भी है कि हम बाइकआउट कर रहे हैं डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन भी, तो ये दोनों इलेक्शन हम इकट्ठे चैलेंज करेंगे। एक तो हो गया जो मंडे को है, उसी में ही हम दरखास्त डालेंगे इसके डिप्टी स्पीकर का भी दोबारा कराया जाए। बहुत शुक्रिया। अली हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। एतराज़ उठा गुज़िश्ता रात के इंतखाब को, स्पीकर के इंतखाब को लेकर, और बैलेट पेपर जो थे वो सीरियल नंबर के साथ थे, इसी बायस डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का हिस्सा नहीं बने कि अदालत से इसके ऊपर मामले को देखे जाने की। जहीना साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक बड़ी जमात के तौर पर मौजूद है, मगर जो जहाँ से हम चीज़ों को देख रहे हैं, डे टू डे रिपोर्टिंग और आप लोगों से बात हो रही है, मामला देख रहे हैं, सियासत नुकसान में जाती नजर आ रही है। स्पीकर का इलेक्शन आप लोग अदालत ले गए हैं, डिप्टी स्पीकर का बिला मुकाबला इंतखाब हो गया। अली हैदर गिलानी अभी कह रहे थे कोई रिलीफ उम्मीद रख रहे हैं, मगर जहां से आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, लूज कर रहे हैं हर मामले में, ज़िमनी इंतखाब से लेकर असेंबली के अंदर इंतखाब तक, अददी नंबर साथ नहीं दे रहा आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आयशा, आपने मलिक अहमद ख़ान की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो दिखाई जिसमें वो लैंडस्लाइड विक्ट्री कह रहे थे, तो मैं उनसे बिल्कुल अग्री नहीं करती। वो 17 जुलाई की ज़हन में, वही 17 जुलाई की बात से स्टार्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल PTI को लैंडस्लाइड विक्ट्री उसमें नहीं थी। अच्छा। क्योंकि उनकी 20 सीटों से 4 सीटें हमने जो है वो जीती, तो इस पर मैं अग्री नहीं करती। अगर हम रेट्रोस्पेक्ट में देखें कि जब उस्मान बुज़दार ने रिज़ाइन किया तो CM का इलेक्शन हुआ, तो हमज़ा शहबाज शरीफ साहब 197 वोट से जीते। तब क्या फ़ैसला आया? जैसे अभी हम यही हैदर बात करता है कि X के लिए कोई और फ़ैसला होता है और Y के लिए वो कोई और फ़ैसला होता है। सेम सिचुएशन में सेम रिज़ल्ट होना चाहिए। अगर हम वो 197 से हमज़ा शहबाज साहब जब CM बने थे तो वो उनकी 25 अराकीन को उनका ना ही वोट काउंट किया गया और उनको डी-सीट भी किया गया। पहली तो बात है, या तो अगर उनका वोट काउंट हुआ था तो फिर उनको डी-सीट किया गया। अच्छा, इस पर बहुत से सीनियर अदलिया के लोग भी, रिटायर्ड जजेस भी नुक्ता उठा रहे हैं कि जुर्म हुआ तो या तो पहले जुर्म को तस्लीम करें फिर सजा दे दें। और फिर यही बात कि अगर आप देखेंगे चौधरी शुजात साहब जो पार्टी हेड थे, उन्होंने कहा उसी केस में उन्होंने कहा कि ये 10 लोग इस पार्टी को PTI को वोट ना दें, लेकिन उनकी बात को नहीं लिया गया, लेकिन इमरान खान साहब की ट्वीट जो है उसको यूज किया गया। तो मैं सिर्फ कहती हूँ इंसाफ। ये तो फिर अब ये इसको मैं कैसे रखूं? आपके पास नंबर नहीं है तो आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, या आप कोर्ट में अपना केस बेहतर, या आप कह रही हैं कि आपको हराया गया, आप हारे? केस अगर सिचुएशन सेम है तो रिजल्ट सेम नहीं मिल रहे। और बिल्कुल अदलिया एज अ इदारा मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बट मैं ज़रूर ये बात कर रही हूँ कि ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बिल्कुल सेकंड बात ये, मेरे ऑनरेबल यावर बुखारी साहब भी वहीं थे और ये उस वक्त थे कि जब ये हैदर बात कर रहा है कि जब हम असेंबली में मौजूद थे, कि जब जो सीरियल नंबर्स हैं वो वोटिंग पे चिट्स पे थे। तो मेरी क्वेश्चन यही है कि हम सबका फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
کہ سیکرٹ بیلٹ تھا ٹریسیبل نہیں اور ہونا اس میں ان کی پارٹی کے عمران خان صاحب کی ہے کہ ضمیر کی آواز. تو میں کوشچن صرف یہ ہے کہ فیصلے جو ہوتے ہیں نا وہ دھوس اور دھاندلی سے نہیں کیے جاتے. درست ویلڈ. یہ کویسچن میرے لیے اور یاور بخاری صاحب بڑے سینئر میرے ممبر ہیں تو میں ایک اور کویسچن پوچھوں گی. یہ بڑے کل انہوں نے جو چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی صاحب کو بھی ان لوگوں نے ووٹ دیا تو کیا عمران خان صاحب خود کہتے ہیں, حالانکہ میں چلیں وہ ان کی سیاست ہے ان سے پوچھتے ہیں آپ, وہ نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ نہیں دیکھیں چوائس کی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے, ہم نہیں کہتے تھے. اور یاور بخاری صاحب اس کیبنٹ کا پارٹ بن رہے ہیں یا یاور بخاری صاحب خود نہیں, یاور بخاری صاحب خود پی ٹی آئی کے ایک کینڈیڈیٹ چیف منسٹر کے لیے نہیں بن سکتے تھے. میں پرویز الہی کی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں, میں پارٹی کی ڈیموکریسی کی بھی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن میں کویسچن یہ کہتی ہوں کہ اگر پی ٹی آئی کا کوئی ایسا since the last so many years there was no person from PTI who could be the candidate for chief minister. کیا یاور بخاری صاحب اجازت تو دینا, بخاری صاحب کا کیا یاور بخاری صاحب خود سی ایم کے کینڈیڈیٹ نہیں بن سکتے تھے؟ یاور بخاری صاحب ایک تو مجھے تو لگتا ہے یاور بخاری صاحب کو بھی اگر کل سیریل نمبر نہ لگا ہوتا تو وہ بھی شاید سبطین خان کو یا کسی کو ووٹ نہ دیتے. میرا سوال آپ سے یہ ہے, اسپیکر کا الیکشن ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گیا ہے, ابھی علی حیدر گیلانی بھی ہمارے ساتھ تھے, وہی بات جو رات سے آ رہی تھی کہ ووٹنگ جو بیلٹس کاپیز تھیں اس پہ سیریل نمبر تھا, ایسا کیوں تھا؟ کیا عدالت میں دفاع کر پائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. دیکھیں وہ ان لوگوں نے چیلنج کر دیا ہے, جو بھی پوائنٹ رکھا ہے وہ ان کا حق ہے, اینڈ لیٹس فائٹ دیٹ ان دا کورٹ. کورٹ کے اندر ہم ان کے ساتھ اس کے اوپر جنگ کر سکتے ہیں. وہ ابھی کورٹ کے اندر ہے تو اس کو بھی اب ڈسکس نہیں کرتے ہیں, وہ جب جتنا کھلتا رہے گا تو ڈسکشن. اچھا چلیں صرف اتنا کہہ دیں کہ واقعی سیریل نمبر تھا بیلٹ کاپی پہ. یس. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے, علی حیدر نے کہا کہ ہم نے بوائکاٹ کیا ہے. علی حیدر صاحب غلط کلامی کر رہے ہیں, وہ لفظ جھوٹ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں. یہ لوگ آئے تھے پیپر سبمٹ کرنے, ایک ٹائم پہ پہنچ ہی نہیں سکے, پھر عوام کو جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ مطلب یہ پی ڈی ایم کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, چاہے پی ایم ایل این ہے چاہے نون ہے. جو ہنا نے بات کی, اور ہنا پلیز بیچ میں انٹرفیئر مت کرنا, میں بالکل چپ رہا تو آپ بھی چپ رہنا. ہنا نے غلط کلامی کی, انہوں نے بولا اگر عمران خان کا خط اور چودھری شجاعت کا خط, یہاں پہ دو چیزیں تھیں. عمران خان کا خط آیا ہمارے پارلیمنٹری لیڈر کو کہ ہمارا فیصلہ ہوا ہے کور کمیٹی میں کہ چودھری پرویز الہی کو ووٹ دیں. ہماری پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی, یہ پروسیس ہے جو پورا کرنا پڑتا ہے, یہ باتوں سے نہیں ہوتا ہے, پروسیس کرنا پڑتا ہے. ہماری پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ ہوئی جس کے اندر پوری پارٹی نے انڈورس کیا چودھری پرویز الہی کو ایز اے نومنی آف دا کور کمیٹی آف پی ٹی آئی. اور یہ خان صاحب کا اکیلا فیصلہ نہیں تھا, کور کمیٹی کا تھا. یہ فیصلہ ہو گیا جب پارلیمنٹری پارٹی نے کیا اور ہو گیا. وہاں پہ چودھری شجاعت کا آپ ٹویٹس نکالیں, آپ میسیجز نکالیں, رات تک ٹیلی ویژن پہ چلتا رہا کہ پرویز الہی میرا کینڈیڈیٹ ہے. پھر زرداری صاحب نے جیسے اپنے خاندان کو ختم کیا ہے ویسے کاف میں آ کے انہیں تباہی مچانے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئے, دو بھائیوں کو جدا کر دیا. تو وہ کہتے ہیں نا کہ فتنہ بڑھ جاتا ہے تو وہ زرداری بن جاتا ہے. تو وہ ان نے کیا کیا کہ دو بھائیوں میں لڑائی کروا دی, انہوں نے خط لکھوایا, خط کیسے بھیجا گیا, کیسے وصول ہوا. پھر مزاری صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ٹیلی فون پہ بات کی اور اسی انٹرویو کے اندر جب انہوں نے ٹیلی ویژن میں بات کی انہوں نے کہا میں نے ان سے یہ کنفرم کیا اور باقی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. جو باقی بات سمجھ نہیں آئی تو ساری بات کیسے سمجھ آئی؟ سن لے میری بات. ہم تو دعا یہ کرتے تھے کہ ان کو سپریم کورٹ بلا کے یہ نہ بولے کہ ہمارے سامنے کال کرو اور جو بات وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بتاؤ, یہ تو پھنس جاتے. دیکھیں بدنیتی پہ مبنی مزاری صاحب نے کام کیا. اگر یہ خط آیا ہوا تھا تو عقل مندی اور نون کے فائدے میں جو وہ بک چکے تھے ان کو یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ بھائی یہ خط وصول ہو گیا ہے تو اس لیے کاف کی ووٹیں کاؤنٹ نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. تو وہ پھر ہمارے رزلٹ ڈکلیئر کرتے, رزلٹ میری بات پوری سن لیں, رزلٹ ڈکلیئر کرتے تو 186 نہ بولتے, وہ ہمارا 176 بولتے. اور ان کو پی ڈی ایم کو یہ جو 16 جماعتیں ہیں اکٹھی ان کو ملا کے جو 179 ووٹیں ملی تھی تو وہ ہوتا. پھر وہ رزلٹ وہ پھنس گیا کہ اس بات پہ کہ انہوں نے رزلٹ اناؤنس کیا 186 اگینسٹ 179 اور 10 میں مسترد کرتا ہوں. وہاں پہ جو نقطہ بھول گئے, جب ہم لوگوں نے انڈورس کیا سیکنڈ ٹائم چودھری پرویز الہی کو
تو اس کے بعد کاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی اور آپ بالکل یہ میٹنگ نہیں ہوئی, یہ بعد میں. چلے میں نہیں بول رہی درمیان میں, یہ کاف لیگ کا معاملہ میرا خیال اپنی اپنی جماعت. پلیز you know, you're my colleague, یار. I'm not speaking. Please, I نہیں بولنا ہے. جب پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی کاف کی 18ویں ترمیم کے بعد, اگر 51% آف دا پارلیمنٹری پارٹی. یاور صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ایک بریک پہ جانے تھے, بریک پہ جانے مجھے بس پوائنٹ ایڈ کرنے دیں. پوائنٹ مجھے بریک پہ جانے تھے, وہ مجھے کافی دیر سے بریک پہ جاتے واپس آتے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے, گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ہینا صاحبہ, جیسے ابھی یاور بخاری صاحب بھی بات کر رہے تھے, آپ کا قلعہ ہے نون لیگ کا پنجاب, کچھ اور نہیں ہے پورے ملک میں, اب صوبوں میں نہیں ہے کہیں بھی, نون یہاں پر ہے مگر یہاں بھی شرنک ہو رہی ہے, ہاتھ سے نکل گیا ہے عددی اکثریت جن کے پاس ہے, انہیں سکون سے حکومت کرنے دیں. عائشہ بس میں نے اپنے آنریبل کلیگ یاور بخاری کی بات بڑی پیشنٹلی سنی ہے, میں بس ایک آنسر دوں گی ان کو کہ جو منحرف اراکین ہیں 25, انہوں نے خود یہ کہا کہ ہمیں کسی نے نوٹیفائی نہیں کیا تھا کہ پرویز الہی کو ووٹ دینا ہے, پہلی چیز. دوسری بات, یہ جو کاف لیگ کی پارلیمنٹری پارٹی میٹنگ کہہ رہے ہیں وہ ہوئی نہیں, انہوں نے نہ اس کی کوئی ویڈیو شائع کی, اور یہ آفٹر افیکٹ میں جب چودھری شجاعت کا لیٹر آ گیا تو انہوں نے کی. تو میں یہ, اور ایک انہیں بات کی فتنہ, تو انہیں زرداری صاحب کو فتنہ کہا, تو میں صرف یاور بخاری صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا وہ عمران خان آپ کے ساتھ یہ کام کس نے کر دیا, جو عمران خان صاحب نے اس ملک میں, وہ بالکل وہی بات کروں گی, عمران خان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جس نے مجھے اگر منحرف اراکین نے ووٹ نہیں دیا تو انہوں نے شرک کیا. اچھا یہ کام بات نہ کریں, یہ مین سٹریم پر یہ گفتگو نہ کریں, یہ مناسب نہیں. فتنہ کون کریٹ کرتا ہے اس ملک میں, کس نے پولرائزیشن پتہ اسی چیز سے بچیں کہ معاشرہ جہاں لے کے جا رہے ہیں. اب جہاں آپ پنجاب کی بات کر رہی ہیں, میں آپ کو یہ بالکل بتاتی چلوں کہ دیکھیں نا, پالیٹکس از دا آرٹ آف پاسبلٹیز, اور پالیٹکس میں ہار جیت ہوتی ہے. بالکل ٹرو, ایگریڈ. کہتے ہیں نا سیاست میں اور عشق میں ہار جیت ہوتی بھی ہے اور دل نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں 100% میں آپ کو 100% انڈورس کروں کہ پی ایم ایل این کا گڑھ ہے پنجاب, اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھنا ان دا اپ کمنگ 2-3-4 months نواز شریف واپس آ رہے ہیں. نواز شریف صاحب بھی واپس آئیں گے. ہم اگلے الیکشن میں وہی کہہ رہی ہوں, 99 میں بھی لوگ کہتے ہوتے تھے 3 مہینے میں آ رہے ہیں, 2 مہینے میں آ رہے ہیں, نون جو ہے وہ جلدی within 3 months he will be back. جب بھی الیکشن ہوئے گا, الیکشن کیمپین کو نواز شریف صاحب خود لیڈ کریں گے, کیونکہ یہاں تو نتیجہ آ گیا نواز شریف صاحب نے یہ بات کی کہ میں حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ پی ڈی ایم, کیونکہ ہم ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں اور پی ڈی ایم نے اکٹھے مل کے ایک ڈیسیجن کیا, ہمارے نواز شریف صاحب نے بھی اور باقیوں نے بھی اس کو انڈورس کیا. تو میں صرف یہ کہوں گی کہ پی ایم ایل این انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنا, مطلب نواز شریف صاحب اتنے سادہ ہیں کہ اپنی جماعت کی سیاست قربان کیے جا رہے ہیں, کہ انہوں نے کہا ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نے کر دیا, وہ اب کہتے ہیں الیکشن. یہ نواز شریف صاحب حق میں الیکشن کے, مگر پی ڈی ایم کہتی ہے تو نہیں, تو وہ پھر کہتے ہیں نہیں. دیکھیں ہم تو یہ تو آپ کی چوائس ہے سیاسی خودکشی, کسی کو ذمہ دار نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, ریاست بچانے کے لیے شاید ٹیمپرری طور پر ہم نے اپنی سیاست کو قربان کیا, لیکن میں وہ بھی نہیں بلیو کرتی. میں یہ کہتی ہوں کہ جس طرح آپ نے بات کی, آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح یہ تو یاور بخاری صاحب مانیں گے, فون تو وہ کر رہے ہیں فائنینشل ایڈ کے لیے, آپ لوگ تو ناکام ہو گئے. بخاری صاحب کو شامل کر رہے تھے. دیکھیں نا, جب ابھی 17 جولائی کا الیکشن ہوا, 17 جولائی کے الیکشن میں یاور بخاری صاحب یہ تو مانیں گے نا کہ الیکشن کمیشن نے ایک اچھا کردار ادا کیا. ان کی طرح جس طرح ڈسکا میں لوگوں نے دھاندلی کی اور دھند کی باتیں کی, وہ نہیں ہوا. پھر بھی یہ بیٹھے چیف الیکشن کمشنر کو, کیونکہ فورن فنڈنگ میں اعتبار کیوں نہیں ہے, کیونکہ ان کا فورن فنڈنگ کی اصلیت اسکروٹنی کمیٹی نے بتا دی ہے, کیونکہ یہ خود مان گئے ہیں کہ چھوٹی موٹی کرپشن ہم کر لیں گے, کیونکہ یہ خود مان گئے ہیں, کیونکہ یہ خود مان گئے ہیں
کیونکہ یہ خود مان رہے ہیں بخاری صاحب بڑے میرے معزز مہمان ہیں ایڈ کرنے کل فائنینشل ٹائم کی جو رپورٹ آئی جس میں انہوں نے کہا گیا کہ آپ کی حکومت ہے آپ کریں جو کرنا ہے بخاری صاحب ان لوگوں نے بھارت سے اور اسرائیل سے پیسے لیے یہ میں کیا کروں بھارت سے اور اسرائیل آپ سے اسمبلی میں کیا فنڈنگ لی عارف نقوی سے نا بخاری صاحب ہنا پلیز بخاری صاحب اگر آپ نے صرف ہنا کی باتیں سمجھی اور مجھے نہیں سر میں آپ کو بالکل سن رہی نہیں سر پلیز میں آپ سے ایک ایک بات کو ریپیٹ کرنا میں 10 دفعہ باتیں کہہ سکتا ہوں اس ملک کی ان کی باتیں سنیے بھی سنتے رہے ان لوگوں نے NRO بھیک مانگ کے پڑھ کے ان لوگوں نے NRO مشرف صاحب سے لیا اور پھر جھوٹ بولتے رہے NRO آپ مانگ رہے ہیں اپنی عوام کے ساتھ جھوٹ بولتے رہے ہم نے NRO نہیں لیا عوام کا سب سے زیادہ جھوٹ عمران خان بولتا ہے نہیں کرے نا بات سن لیں میں آپ کی طرف آتی ہوں سن لیں ضرورت پیدا کریں ان لوگوں نے پھر لیبنیز سے اور قطریوں نے بولا نہیں قطریوں سے پیسے آپ نے لیے کل فائنینشل ٹائم میں آئے ہیں سنیں ابھی سن لیں میں آتا ہوں فائنینشل ٹائم پہ پھر ان لوگوں نے کیا کیا یہ جو حکومت لیا نا میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے آپ کو سب سے پہلے یہ 11-12 ہزار ارب روپے کی جو 1100 ارب روپے کی جو کرپشن تھی اس کا NRO نے سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ زہر کھانے کو پیسہ نہیں ہے سوائے جھوٹ پروپیگنڈا آپ لوگ کچھ نہیں کرتے آپ کو سب سے پہلے چاہیے کہ فورن فنڈنگ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا جواب دے جو اسرائیل اور بھارت سے پیسے لیا اس کا جواب دے اچھا بخاری صاحب ہنا سے بات نہیں کریں کراس ٹاک نہیں کریں بخاری صاحب میرا سوال لے لیں پلیز ہنا سے بات نہیں کریں ہنا پلیز فتنہ ان کی پارٹی ہے اس ملک عمران خان ہے فتنہ ہنا کراس ٹاک گردی کی سیاست شروع اچھا بخاری آپ صاحب نے کیا گنڈا گردی اسمبلی میں اس کی بیٹی فتنہ ہے اس کا بھائی فتنہ ہے بخاری صاحب آپ کی جماعت کی جانب سے آج ایک اعلان کیا گیا ہے میں اس پر پوائنٹ آف ویو چاہ رہی ہوں آپ کی جماعت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ریفرنس کے لیے اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کو بھی بنیاد بیچ میں بنایا گیا ہے کیا سبسٹینشل مٹیریل موجود ہے PTI کے پاس کیونکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ملک کے اندر ہم لوگ سیاستدان انسان کے بچے بن جائیں اور ہم لوگ حیوان نہ بنے اور اندھے نہ ہوں تو اپنے لیڈرز کو اندھا فالو نہ کریں صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں ہم بوٹ پالیسنگ ختم کر دیں اپنے لیڈرز کی اور ہم اپنی پارٹیز کے اندر بات کریں جی یہ غلط ہے یہ چیز غلط ہے قسم خدا کی سیاست صحیح ہوگی تو یاور بخاری صاحب آپ نے کہا کہ مجھے کھڑا کرے CM کینڈیڈیٹ یہ غلط ہے کہ کیوں لیگ جن کی 10 سیٹیں ہیں ان کو نہ کھڑا کرے یہ بات کی دیکھیں میری بات سنیں نا آپ نے بھی تو PDM کے ساتھ اپنا پولیٹیکل ڈیسیژن لیا ہے وہ کافلی کے ساتھ پولیٹیکل ڈیسیژن لے رہے ہیں میں نے بات کی کہ 20 سیٹیں PTI کی تھی ان کے اپنے جو افلاطون بیٹھے ہوئے نا رسو کی اولادیں ان نے کہا تھا کہ 20 کے 20 انڈیپینڈنٹ ہیں ہم سارے جیتیں گے اور ان لوگوں نے ابھی بات کیا شروع کر دی اپنی فیصلنگ 4 ہم جیت گئے یہ سیٹیں انڈیپینڈنٹ تھی جنہیں ہمیں جوائن کیا ہم نے 15 جیتی ہیں ان لوگوں نے تو وہ راجہ صغیر والی سیٹ جیتی ہوئی سیٹ ان لوگوں نے 33 ووٹوں تک تو آ گئے تھے اچھا اس پہ کوسچن میں آگے جانا چاہ رہی ہوں آپ لوگ گزرے انتخاب میں جا رہے ہیں آپ انہوں نے فری اور فیئر الیکشن کرایا یاور بخاری صاحب آپ تو غصہ ہوئی جا رہی ہے میں یہ کہہ رہی ہوں الیکشن کمیشن نے فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا بخاری صاحب ایک وجہ کہی جا رہی ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ بھی ایک وجہ ہے وہ خفگی بھی ہے کہ وہ فیصلہ نہ آ جائے اس باعث کبھی بھی نہیں اچھا سر اور اگر سپریم جوڈیشل کاؤنسل مسترد کر دیتی ہے اس ریفرنس کو پھر آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے نہیں اس کے بعد جب لیٹ دی لیڈرشپ تھنک کہ وہ اگلا کیا کرتے ہیں دیکھیں یہ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی ایک پریروگیٹو ہے ان کو ایک ایک چیز کو آئینی طور پہ دیکھنا پڑے گا دیکھیں ہم لوگ کبھی بھی جیسے ابھی یہ جو ابھی الیکشن ہوا تھا حمزہ کا اور چودھری شہباز شریف چودھری پرویز الہی کا اس میں بڑا کلیئر ہم لوگوں نے کہا تھا ہمیں فل بینچ بنوانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے دیکھیں ہونا کیا چاہیے جتنے قانون انٹرپریٹ کرتا ہے سپریم کورٹ عوام کو مطمئن ہونا چاہیے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح یہ کیس ڈیسائیڈ ہو رہا ہے ہمیں کبھی اعتراض اب مجھے بھی ٹھیک ہے شہباز گل نے کہا کہ اگر فل بینچ ہوئے گا ہم انتشار کریں گے یہ شہباز گل کا ٹویٹ ہے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس کو ایک طرف رکھے نا ہم تو فل بینچ میں تباد کریں ہم نے تو کہا کہ فل بینچ ہونا چاہیے شہباز گل نے کیوں کہا کہ اگر فل بینچ ہوئے گا میں جواب کیا دوں گا بخاری صاحب میں نے تو کچھ سوال ہی نہیں کہا ہنا اپنا کامنٹ دے رہی ہیں تو میں انہیں آپ مجھ سے باتیں کرتی بیچ میں ہنا آ گئی اگر اپنی باری میں ہم بات کریں گے عوام بات سمجھے گی
प्लीज आवाम को समझाना जरूरी होता है, ये टॉक शोज का मकसद ये होता है। यावर बुखारी साहब, आप ऐसी गुस्सा कर रहे हैं, आपको किसी और चीज पे गुस्सा है, मैं आपको इंडोर्स ही कर रही हूँ, गलत बात नहीं कर रही। नहीं है आप आई थिंक शो पे बुखारी साहब खुश हो के पंजाब में हुकूमत वापस आ गई है, वजीर आला बना रही थी, मैं तो कह रही हूँ कि आपको बनना चाहिए। आपका हिना साहिबा, मैं तो आपको सपोर्ट कर रही हूँ। नहीं सर, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी है बुखारी साहब। हम तो कह रहे थे कि आपको चाहिए यार बुखारी साहब, आपको सीएम बनना चाहिए था पंजाब का। मैं तो आपके असल में इसलिए खफा है कि यावर बुखारी को सीएम क्यों नहीं बनाया। हिना की खफगी इस बात पर। देखिए मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर जब फैसला होता है कोर कमेटी के अंदर, कोई भी प्रपोज करता है उसके अंदर फैसला बहुत क्लियर कट हुआ कि फिलहाल पंजाब की जो हालात है इसके अंदर हमारे अलायंस को ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, एंड चौधरी परवेज इलाही इज द बेस्ट कैंडिडेट एट द मोमेंट। और कोई इसमें शक नहीं था। हम लोगों ने जिस तरीके से चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन हम लोगों ने सपोर्ट किया और जिस तरीके से कंडक्ट हुआ वो दिखाता है कि क्या है। आज जो अली हैदर ने बात की कि हम लोगों ने बॉयकॉट किया, अल्लाह दवाई झूठ बोल रहा है अली हैदर। ये लोग आए थे टाइम पे, ये जमा नहीं करा सके, कागजात लेके गए, पूरे फैंस के साथ आए थे, मैं बैठा हुआ था। मैंने जब 5:05 हुए, मैंने सेक्रेटरी ऑफ द असेंबली के कमरे में मैं गया, मैं कहा जी टाइम ओवर हो गया। उन्होंने मुझे कहा, लक साहब ने, कि रवादारी जरूर दिखाया। हमने कहा जी दिखाएंगे, हम 5 मिनट और वेट करते। हम लोगों ने 5:10 में अपनी स्क्रूटनी करवाई। 5:16 जब हुए, हम लोगों ने कहा इनफ इज इनफ, नो मोर, और वो अनअपोज हुए। चले अच्छा, अभी एक सेकंड, अब मैं आप दोनों से मेरी दरखास्त है, मैंने इलेक्शन पे सवाल करना और अपने अपने सवाल का जवाब सिर्फ देते हैं। हिना साहिबा, आपसे सवाल ये कि कौमी असेंबली तहलील करने और पंजाब और केपी तहलील कराने के लिए पीटीआई का किसी सतह पर राब्ता हुआ है, इस बात का जवाब। और दूसरा ये, अभी भी आपकी राय ये है कि वक्त पूरा करना पार्लियामान का आपको फायदा देगा? देखिए, ये पीडीएम के सारी जमातें डिसीजन लेंगी, और जहाँ तक मुझे पता है कि इंशाल्लाह हमारा यही प्लान है कि हुकूमत पूरी करेंगे और इलेक्शन अपने टाइम पे होंगे। और ये कि इलेक्शन कमीशन भी इस वक्त कह रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं इस वक्त फौरी इलेक्शंस में नहीं जा सकते। तो आई थिंक ये उन्होंने कहा है कि अभी फौरी इलेक्शंस में नहीं जा सकते। ये आप देख लेना, 3-4 महीने बाद तो जा ही सकते हैं। लेट्स सी, अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद देखते हैं, ये पीडीएम की डिसीजन है। लेकिन मैं एक पॉइंट ये कह दूं कि ये क्या पीटीआई ने राब्ता किया है असेंबलियां तहलील करने के लिए कहीं? देखिए, मैं एक पहले पॉइंट, इन्होंने हैदर गिलानी साहब पे इल्ज़ाम लगाया जो बिल्कुल झूठ था कि हैदर से मेरी दिन में बात भी हुई थी और उसने कहा कि क्योंकि सीरियल नंबर लास्ट इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा हक है, और उन्होंने अभी शो पे भी यही कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली हक है। उन्होंने आपको बताया कि वो अदालत में गए सुबह और अदालत ने मंडे तक उसको किया। तो अगर हम स्पीकर का इलेक्शन ही नहीं मानते तो डिप्टी स्पीकर का कैसे मानेंगे? तो मैं वही कह रही हूँ कि ये बात है कि ये यावर बुखारी साहब यहाँ बैठे झूठ बोल रहे हैं, मतलब इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूँ कि रीज़न बाइकआउट करने का है कि इनको इन्होंने अभी माना, इन्होंने माना कि सीरियल नंबर लगाया हुआ था यावर सारी खान, तो ये सब सीक्रेट बैलेट था। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थी कि ये सीक्रेट बैलेट रहता। तो हमने स्पीकर का और डिप्टी स्पीकर का दोनों का बाइकआउट किया। पहली बात, आपका पॉइंट आ गया। दूसरी बात, आगे जहां तक मुझे पता है कि वी हैव डिसाइडेड, नहीं मुझे एक सेकंड आ रही हूँ। और दूसरी बात कि इनकी हमें आगे हुकूमत पूरी करेंगे इंशाल्लाह, एंड यू विल सी कि नॉट ओनली लोगों को रिलीफ देंगे। जैसे आपने देखा कि आज अभी तक तो नहीं मिला है, नहीं मिले। मैं वही कह रही हूँ ना, पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल हालात में, और बिल्कुल बहुत से लोग हमें ये बैठे हुए कहते हैं कि अभी तो आपके लिए पैसा 3.5 साल का इनका गंद, इनका 3.5 साल का जो गंद था वो अपने पे ले लिया। बिल्कुल ये क्वेश्चन भी रेज होता है, लेकिन मुझे पता है कि हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत को कुछ देर के लिए कुर्बान पर बचा नहीं ना सके। हम तो अभी भी डिफॉल्ट पे खड़े। बुखारी साहब, अब मेरा आपसे सवाल, मीडिया पर पीटीआई नून लीग को बहुत ऑफर करती है कि कौमी असेंबली तहलील करें तो हम दोनों सूबाई असेंबलियां तहलील कर देंगे। बैकएंड पे कोई मुज़ाकरात है या मीडिया स्टंट है? अच्छा, पहले तो उनको मैं मुबारक दूं कि इतनी रस्सों की औलाद में वो हिकमत अमली नहीं थी, ना अक्लमंदी थी, जो कहते हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चीफ ऑफ द आर्मी साहब को फोन करना पड़ा। इन लोगों के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं थी कि खुद जाके जैसे पहले लेटे थे वैसे। सॉरी टू से, पहले चीफ ऑफ द आर्मी जो है वो आपके लिए भी यूएई से, सऊदी से पैसे, मैं वही कह रही हूँ, अदारों के बारे में बात ना करें और पर्सनल अदारों को फिर से ना अटैक करें। मैंने सारी बातें सुनी है, अभी मेरी बात सुन लें। चीफ ऑफ द आर्मी साहब को फोन करना पड़ा इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों में इतनी एहलियत नहीं है कि ये लोग खुद ले सके। एक बात, हिना मेरे साथ आप एक शो रखें, मैं और हिना बैठ जाएंगे, मुझे बताएं मईशत हमने कहाँ पे तबाह की, किस सेक्टर में तबाह
यावर बुखारी, मैं तो आज भी आपका वेट कर रही थी, मैं तो आपकी वजह से स्टूडियो में आई और बोलने नहीं दे रही हैं आप बुखारी साहब को, कसम से कि बोलने दे रही हूँ। उसके ऊपर डिबेट कर लेंगे, हिना के भी और मैं भी, और मैं बताऊंगा, और इनकी एक एक चीज मैं खोल के बताऊंगा। एक बात। नंबर 2 बात, हम लोग तो कहते हैं इलेक्शन कल करवाएं, लेकिन हिना जो कह रही है ना कि हम लोग मुद्दत पूरी करेंगे और हम रिलीफ देंगे, और ये जो कहती है कि ये 3 साल का गन, इनके 35 साल की जो तबैया, ये सुप्रीम कोर्ट को जो इनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। बुखारी साहब वक्त बहुत कम है, क्या आप बैक एंड पर किसी से मुज़ाकरात कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग करें, इलेक्शन अनाउंस करें, हम हर बात करने के लिए। इमरान खान साहब एक बुली हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी ये अल्फाज का इस्तेमाल इख्तियार से करें। मैं दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगी, हिना परवेज भट्ट साहब, यावर अब्बास बुखारी साहब साथ थे। एक जानिब से इलेक्शन और दूसरी जानिब हुकूमत कहती है मुद्दत पूरी करे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे फ्लड्स की जो इस वक्त आवाम को नुकसान कर रहे हैं, मगर सियासतदान सियासत में उलझे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। सियासत से हटकर भी कुछ बात होगी आज। बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों ने बिलखुसूस और जनूबी पंजाब और मुल्क के दीगर हिस्सों में तूफ़ानी बारिशों ने इंसानी अलमिया को जन्म दिया है। अब तक 120 से ज़ायद कीमती इंसानी ज़िंदगियाँ हुकूमती नाअहलियों की नज़र हो चुकी हैं। हम भी अजब मखलूक हैं, साल में एक बार इंतज़ामी नाअहली की वजह से सैलाब के हाथों तबाह होते हैं और एक बार खुश्क साली के हाथों। शायद हमारे मौसमों का मिजाज भी हमारे कौमी मिजाज की तरह इंतहा पसंद आना है, और अलमिया ये है कि हम कौम की हैसियत से स्टॉकहोम सिंड्रोम का शिकार हैं, इन्हीं क़यादतों के इश्क में मुब्तला जो हमारी तबाहाली के ज़िम्मेदार हैं। इसी मामले पर प्रोग्राम में बात करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों से आप देख रहे हैं किस तरह के इमेजेस, किस तरह की वीडियोज़ और तस्वीर हमारी सामने आ रही हैं, मगर हमारे यहाँ सियासत और सियासी इंतखाबात ही छाए हुए हैं। हमारे साथ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़रा अज़ीम साहिबा हैं और GNN के बोलान से नुमाइंदे अब्दुल्ला ज़ारी मौजूद हैं। फ़रा साहिबा, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी तरफ आने से पहले ग्राउंड इस वक्त रियलिटी क्या है, रिलीफ वर्क क्या है, अब्दुल्ला बताइएगा कि नुकसान और रिलीफ वर्क क्या बता सकेंगे? इस वक्त मैं बलूचिस्तान के इलाके ज़िले कच्ची के जो बोलान नदी है, बिल्कुल मैं बोलान नदी के बिल्कुल दरमियान में मौजूद। हम ये कह सकते हैं जो बारिश का पहला स्पेल था तब तक यहाँ पे बड़ी तादाद में एक आबादी यहाँ पे शहरी आबाद थे, लेकिन दूसरे स्पेल ने इस इलाके को इस कदर तबाह किया कि 200 से ज़ायद यहाँ पे जो घर थे वो बिल्कुल पानी बहा ले गए। घर तो मुनद्दिम होता है, लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल पानी यहाँ से इस कदर बहाव तेज़ था कि ये पानी यहाँ से उन घरों की ले गया। खुशकिस्मती से जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की जानिब से रात गए मसाजिद में ऐलान हुआ तो शहरियों ने अपनी जान बचाई। फिर भी इसके बावजूद यहाँ पे जानी नुकसानात भी हुए, लेकिन उस कदर नहीं हुए जिस कदर हम दूसरी इलाकों की अगर हम बात करते हैं। इस वक्त बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसानात जलमक्सी, लसबेला, पश्चिन और दीगर मकामात पर हुए हैं। PDM हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता शब तक जो डेटा शेयर किया गया उसके तहत 120 अफराद जांबग जबकि 72 से ज़ायद ज़ख्मी है। जबकि अगर घरों की हम बात करते हैं तो 13,000 से ज़ायद घर मुनद्दिम हो चुके हैं और करोड़ों रुपए के जो फसलात थे यहाँ पे शहरियों की ट्यूबवेल थे, सोलर सिस्टम थे, वो सब के सब तबाह हो चुके। PDMA की जानिब से इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रिलीफ ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, इमदादी किसी हद तक इमदाद भी फराम किया जा रहा है। लेकिन PDMA के वसाइल अगर हम देखते हैं तबाही बहुत ज़्यादा है, PDMA के पास वसाइल इस कदर नहीं। PDMA हुक्काम ने अब्दुल्ला साथ रहिएगा, तर्जुमान बलूचिस्तान फ़रा साहिबा हमारे साथ है। फ़रा साहिबा, वसाइल कितने हैं, नुकसानात का तखमीना क्या है अब तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच आयशा, और अब्दुल्ला की भी बात मैंने बड़ी बगौर सुनी है। देखिए, रिसोर्सेज की कमी तो बहुत है बलूचिस्तान में, और लेकिन फिर भी मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू अपनी आवाम को ये बताना चाहती हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू होगा हम उसे कंप्लीट करेंगे और जो डैमेजेस हैं इंशाल्लाह वो ओवरकम करेंगे। देखिए, अब ये स्पेल जो था मॉनसून का, ये शुरू हुआ था पिछले महीने से, जो अभी तक जारी है। अभी भी आने वाले दिनों में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेडिक्शन की गई है कि बारिशें होंगी। आज जैसे कि आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म का भी दौरा था बलूचिस्तान का, और उन्होंने झलमक्सी का एक इलाका है गोट अली मर्दान, वहाँ पर बल्कि वो खुद भी उतरे हैं और सैलाब ज़दगान के लोगों से मिले भी हैं, और जो वहाँ पर उनको चीज़ें दरकार थीं वो फरहाम भी की गई हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ये देखें कि इस वक्त
हमारे जितने भी लीडर्स हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो वजीर आज़म हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हैं, प्रोटोकॉल का ये तकाजा होता है कि चीफ मिनिस्टर खुद रिसीव करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर किसी और जगह के दौरे पर थे, चीफ मिनिस्टर किसी और जगह के दौरे पर थे। इस वक्त इस जेस्चर की बहुत ज़रूरत है। हमें अपने मफाद, अपनी रंजिशें साइड पे रखते हुए सिर्फ और सिर्फ आवाम के बारे में सोचना है और इफेक्टिव्स तक पहुंचना है। आयशा, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, देखें बलूचिस्तान का जो मसला है, अब 2-3 चीज़ें पहले मैं आपके सामने इस बात से पहले रखती हूँ कि ये जो बहुत ज़्यादा तबाही आई है, हम तनकीद बराए तनकीद की सियासत पे बिल्कुल यकीन नहीं रखते। मैं इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन जब कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है तो मजबूरन मुझे बात करनी पड़ती है। हम अपनी क्रेडिबिलिटी से इंशाल्लाह शो करेंगे कि हमारे हुकूमती जो इक़दामात हैं वो क्या हैं। अब मैं आपको बताऊं, 3 ऐसी बड़ी वजूहात थी जिसकी वजह से ज़्यादा डैमेजेस हुए। लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स नहीं थी, एक्रोचमेंट का बहुत बड़ा मसला था, और पब्लिक अनअवेयरनेस। ये 3 बहुत बड़े मसले थे जिस पे काम करने की ज़रूरत थी। हमें चंद माह हुए हुकूमत संभाले हुए, हमने फौरी तौर पर इन तीनों मसलों पर एक्रोचमेंट हटाई जा रही है, काफी हद तक हटाई जा चुकी है। तबाही का अंदाजा था, जो कैंपेन है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए चलाई जा रही है। और देखें, हमारा जो बलूचिस्तान का इलाका है वो रकबे के लिहाज से बड़ा है, लेकिन आबादी दूर दूर तक फैली हुई है, और बिल्कुल शिकायत होगी लोगों को, जहां तक हम चाहते हुए भी कि हम वहां फौरन पहुंचे और पहुंच नहीं पा रहे, क्योंकि जमीनी रास्ते मुनक़ता हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए भी आपको एक वेदर दरकार होता है, लेकिन बहुत हद तक हम काफी जगहों पर पहुंच चुके हैं। रिलीफ कैंप्स जो है वो कायम किए जा चुके हैं। फूड एंड नॉन फूड आइटम्स जो हैं वो भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स जो हैं। अच्छा, यहाँ आयशा आपने मुझसे पूछा कि अभी जो डैमेजेस हुए हैं वो कितने हुए। अभी हम जो एक रिलीफ और जो रेस्क्यू का फेज है उससे गुजर रहे हैं। अब जैसे ही ये सैलाब की थोड़ी शिद्दत कम होती है, पानी उतरता है, तो हम एक सर्वे शुरू करेंगे और रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू करेंगे। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में फरा साहिबा को दोबारा कॉल मिला लें, गालिबन आवाज आप ये देख रही हैं। फरा अजीम हमारे साथ तर्जुमान बलोच हुकूमत मौजूद हैं, लेकिन उन तक गालिबन आवाज़ नहीं जा रही है। दोबारा उन्हें कॉल पे लेते हैं, जो ये कह रही थी कि सर्वे होगा रिलीफ और रेस्क्यू के बाद, और फिर अंदाज़ा लगाया जा सकेगा, तखमीना लगाया जा सकेगा कि नुकसान कितना हुआ है। मगर 3 अहम निकात बता रही हैं कि क्यों इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, जिसमें वो बात कर रही हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एनक्रोचमेंट और पब्लिक अवेयरनेस ना होना। और तीनों ऐसे मामलात हैं कि जिसमें इंतज़ामी तौर पर काम करने की हर वक्त हर दिन ज़रूरत रहती है। अब्दुल्ला, अभी जिस तरह फरा भी हमें एक्सप्लेन कर रही थी, अभी तो रिलीफ और रेस्क्यू पर हैं, लेकिन क्या रिलीफ और रेस्क्यू ये कहा जा सकता है कि अवाम के इत्मीनान के मुताबिक है? रिलीफ और रेस्क्यू एक हद तक इत्मीनान के मुताबिक है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो लसबेला में सूरत हाल हमने देखा, जैसे ही एक जगह अगर PDMA या दीगर ज़िले इंतजामिया की टीमें एक जगह पहुंच जाती हैं, किसी को अगर रिलीफ कर रही होती है, दूसरा सैलाबी रेला आन पहुंचता है, जिसकी वजह से न सिर्फ वो जो रेस्क्यू और रिलीफ के ऑपरेशन में मसरूफ़ रहते हैं, वो खुद रेस्क्यू और रिलीफ के तलबगार होते हैं। इसी तरह दीगर इलाकों में भी यही सूरत हाल हमने देखी। मुझे एक बात और बताइएगा कि जब आप वसाइल की बात करते हैं तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, मैन पावर की कमी है, या तैयारी ही नहीं थी बिल्कुल इस तरह के सैलाब से निपटने की? तैयारी तो हमें बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है इस तरह के सैलाब के लिए। यहाँ पे न सिर्फ ज़िले हुकूमत बल्कि सूबाई हुकूमत की जानिब से कोई भी तैयारी नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं मेन पावर की, तो मेन पावर इंतहाई कम है इस वक्त। सबसे ज़्यादा आगे इस तरह की फ्लड में या ज़लज़ले या दीगर जो कुदरती आफात है, सबसे ज़्यादा PDMA को आगे किया जाता है, लेकिन PDMA के पास वसाइल इस कदर नहीं कि वो इन पर काबू पा सके। मेन पावर की कमी है। वहाँ पे एक नया अदारा बना है जहाँ पे डिविजनल सतह पर अब तक दफातर नहीं खोल सके जा। फरा, आप मुझे सुन सकती हैं? जी, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही थी। जी, अब आ रही है। अच्छा फरा, अभी आपने जी मुझे आवाज़ आ रही है। आप 3 निकात बताए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इंक्रोचमेंट और पब्लिक अवेयरनेस का ना होना। अभी मैं अपने रिपोर्टर से भी पूछ रही थी, वो ये कह रहे हैं ना मैन पावर है और ना ही तैयारी थी। सवाल आपसे ये बनता है, जो आप तीनों निकात कह रही हैं ये तो इंतजामी है, और ये कोई 2 दिन या 4 दिन करने के नहीं होते, ये तो 365 दिन जारी रहने वाले हैं। और अर्ली वार्निंग्स मौजूद थी, अभी मजीद और शदीद बारिशों की पेशगोई है, और नुकसान बहुत ज्यादा है जो सामने आ रहा है। तो इसका मतलब है कि सूबाई सतह पर अर्ली वार्निंग्स होने के बावजूद तैयारी नहीं थी, या तो रिसोर्सेज नहीं है या वो अलर्टनेस नहीं थी इंतजामी तौर पर।
دیکھیں ابھی ہمیں اپنی جو ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے چند ماہ ہوئے ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ریسورسز کی کمی پوری گورنمنٹ آف بلوچستان کو ہے، یہی تو ہم چیخ رہے ہیں، پرائم منسٹر کو بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں. ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ پاکستان کے اپنے بھی ریسورسز بہت زیادہ کم ہیں اور ہمارے مشکلات بہت زیادہ ہیں، لیکن پھر بھی بلوچستان کو توجہ کی ضرورت ہے. اسی لیے ہم بجٹ میں اپنا شیئر بھی بڑھوانا چاہتے تھے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہینڈل کرتے کرتے ہمارا بجٹ سارا وہاں نکل جاتا ہے، ڈیولپمنٹ سکیمز میں نہ ہونے کے برابر بجٹ رہ جاتا ہے. اب میں آتی ہوں، آپ نے کہا کہ ہم ہائی الرٹ تھے عائشہ، یہ چند ماہ ہوئے ہیں ابھی ہمیں اپنی ذمہ داریاں سنبھالتے ہوئے. اب یہاں دیکھیں میں مجبور ہوں یہ بتانے کے لیے کہ پچھلی حکومت کہاں سوئی پڑی تھی، کیا واقعی واٹس ایپ کی حکومت تھی؟ اب دیکھیں یہ تین جو مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ ٹائملی اگر کر لیے جاتے تو اتنی کیجویلٹیز نہ ہوتی، لیکن اب یہ حکومت ایسے پالیسیز ایسے پلاننگز چھوڑ کے جائے گی کہ آگے آنے والی حکومتوں کو بہت آسانی ہوگی. یہاں بڑی امپورٹنٹ بات میں کرتی ہوں عائشہ، ڈیمیجز جو ریہیبلیٹیشن ہے، دیکھیں بلوچستان کو اگر ریہیبلیٹیشن کا پروسیس ہم نے کمپلیٹ نہیں کیا تو 20 سے 25 سال پیچھے چلا جائے گا، جو کہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. ریسورسز نہیں ہیں لیکن ہم انگیج کر رہے ہیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو، این جی اوز کو، فیڈرل گورنمنٹ کو. کتنا وقت درکار ہوگا یہ آپ نے پوچھا؟ جی، نقصانات کے ازالے اور ریہیبلیٹیشن میں. ہلو جی دیکھیں ابھی یہ سروے ہوگا کہ ڈیمیجز کتنے ہوئے ہیں، کیونکہ ابھی تو ریسکیو اینڈ ریلیف کا جو ایک پروسیس ہے وہ چل رہا ہے، اور جیسے ہی سروے کمپلیٹ ہوگا ود ان فیو ڈیز تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ڈیمیجز کتنے ہوئے. کمشنرز اور ڈی سیز کو چیف منسٹر نے یہ انسٹرکشنز دے دی ہیں کہ ڈیمیجز کا تخمینہ لگانا شروع کر دیا جائے تاکہ ہم فوراً ریہیبلیٹیشن کی طرف آئیں. جی بہت شکریہ فرح عظیم، ترجمان بلوچستان حکومت ہمارے ساتھ موجود تھی اور تسلیم کر رہی ہیں وسع بھی مسئلہ ہے، مین پاور کا بھی مسئلہ ہے، اور تیار بھی اس طرح نہیں تھے کیونکہ آئے کہتی ہیں کچھ مہینے ہوئے ہیں، مگر بلوچستان ایک بڑا صوبہ، انتظامی طور پر زیادہ اس کو ویل اکوپڈ بھی ہونے کی ضرورت ہے اور فیسیلیٹیشن کی بھی، اور یہ سوال اٹھتا رہے گا ہر سال اگر حکومت نے تیاری نہ کی. اس وقت وہ ضرور یہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ وقت طے کرے گا. مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.